አርስተ ዜና መንግስት ፌደራል ናይ ወርሕ ጥርን ለካቲትን በጀት ማያ መንግስት ሰራተኛ ሙሉ በሙሉ ከምዘላኸ ተገልጾ ተነቢሩ በዘሎ ዕጽዋ ስሩዕ ወሃብ አገልግሎት ጥዕና ንምሃብ ጸገም ከም ዝፈጠረ ቢሮ ጥዕና ትግራይ አፍሊጡ አንጸላሊ ዘሎ ደበና ኩናትን ምትራፍ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ይግባእ ተባሂሉ ሰላም ጥዕና በለ ከመይተም ሲዘበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዓት ዝበናይም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ፈለማ በቀንዲ ነጥብታት ዘለ ጀሚርና ኣለና ዜናታት ዘለትና መራሕና ኣና ኣድያም ካሕሳይ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ድምጻይ ሓጎስ ንኣሳት ሓደ ሰዓት ኣቢርናኩም ክንጸንሕና ቅድሚና ብዕለታዊ ዝርዝር ዜናታት ምስጋርና ሓጻር ዜናታት ዘለት በመሳራትና ሉዋም ገብረ ኺዳን ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪ ተኸታተልና ከምንቀስ يا قنيلي آدم سلام تعنها باللي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زحارنا يوم حاصرت زينات حيزنا قريبنا لنا نقد كتاتلنا دما بخبرنا عدم ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ በመኽንያት ነዳዲ ጊዜያዊ ታሪፍ ግልጋሎት መጓዓዝያ ህዝቢ ከም ዘቀመጠ አፍሊጡ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ በመኽንያት ነዳዲ ዘይምህላው ዝተፈጠረ ጸገም ኣብ ካብን ናብን ህዝቢ መጓዓዝያ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ መንግልታዕን ምቁርራጽን ጉዕዞ ነዘጋጥም ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ጊዜያዊ ታሪፍ ግልጋሎት መጓዓዝያ ህዝቢ አቅሚጡ ከም ክልል ሓደ ዓይነት አሰራርሓ ንክህሉ እቲ ኣብ ተግባር ዝነበረ 700 ወሰኽ ታሪፍ ተገዲፉ ኣብ ዝነበረ ታሪፍ ሚእታው ተወሲኹ ምዕሩይ ግልጋሎት ክረክብን ናብ ሲስተም ኢቲኬቲንግ ኣትዩ ካብ ዕለት 26 ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ኩለን መናሃርያታት ትግራይ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ بتمساسال زينا وسخ واغا ندادي مخنيا بمقبار اب تشكركرتي زرق زلو وسخ تعريف سرعات نمتحاز بيت صحفت من محدار منقد الموقعزيان كتما مقالة حدش تعريف كم زوصة افليتو اب بيت صحفت منقد الموقعزيان كتما مقالة متحابري كيد سراح دحننتن منقد من محدار تشكركرتن ايتا بيين وداج نميتن 4.4 راديو اف ام مقالة خمز قلصوه نتو وسخ واغا ندادي مسرت غيرو اب حصرتي كساب 5 كيلومتر زلو رحقت 5 مئتاوي كاب 5 كساب 10 كيلومتر اب زلو 4 مئتاوي كاب انو لعلن زلو دما 30 مئتاو وسخ بمقبار حدش تعريف كم زوصة حبيروم نزي تكبارو نمقبار ناي قصصر سراحت خمز قبرو زغلصو ايتبينه اب حبرتسب زلو صقم مغعازيا بستخاله منقدين مقلالن كالوت امراصታት ንምትእትታውን ምስ ቤት ጽሕፈት ከንቲባን ካቢኔ መምሕዳር ከተማ መቐለን ብምርድዳ ተወሰኽቲ ስራሕቲ ከም ዝስርሑ ሕብሪሆም ከም ሓበሬታ ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰበር ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትእምት ኣምቢርዎ ዝነበረ ጊዜያዊ እግድ ኣልዒሉ እቲ መጋባእያ ኣብ ናይ ሎሚ 26 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ውዕልኡ ኣብ ጉዳይ ትእምት ንዝነበረ ክስን ክርክርን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝነበረ እግድ ምልዓሉ ሲዒቡ ብኸሰስቲ ብይግባይ ናብ ሰበር ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምውሳዱ ብጊዜያዊነት እቲ እግድ ከጽንዕ ከም ዝተገበረ ዝዝከር እዩ ሰበር ቤት ፍርዲ ፌደራል ድማ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ብጊዜያዊነት ኣምቢርዎ ዝነበረ እግድ ክልዓልን ፋይል ክዕጾን ወሲኑሎ
ኣብ ከተማ ሓውዜን ብልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ን95 ወገናት ስራሕ ዕድል ከም ዝተፈጠረ ተገሊጹ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሓውዜን ንዝርከቡ ስራሕ ስኡናት መናእሰይ ኣብ ምሻጥን ምግጣምን ሶላር ምፍራይ ፈሳሲ ሳሙናን ስፌት ክዳንን ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሃገረ ስብከት ጨንፈር ዓዲግራት ምስ ዩኒሴፍ ብምትሕባር ዝተረኸበ ሓገዝ ስራሕ ዕድል ከም ዝተፈጠረ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ዳኣንትን ማኒፋክቸሪንግ ከተማ ሓውዜን ኣይተፍስሓ ሃይለማርያም ገሊጾም። ከመገላልጻ ኣይተፍስሓ እዚ ኣብ 12 ውዳበ ዝተወደቡ 87 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 95 መናእሰይ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ስራሕ ዕድል ከም ዝተፈጠረ ብምሕባር ነዞም ዝተወደቡ መናእሰይ ስሩዕ ስልጠና ከም ዝተወሃቦም ገሊጾም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ውልቀ ኢንተርፕራይዝ ንዘለዉ 23 ነጋዶ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ልዕሊ 69,000 ብር ንምጥንኻር ስራሕቶም ዝሕግዝ ድጋፍ ከም ዝተገበረን ብድምሩ ነዞም ውልቀ ኢንተርፕራይዝ ዘንቀሳቐሱ 1.5 ሚልዮን ብር ድጋፍ ከም ዝተገበረ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ርክብን ሓበሬታን ከተማ ሓውዜን። ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ድማ ምሳኹም ጸኒሐ ንምክትታልኩም የመስግን ሰላም። ንሓጸርቲ ዜናታት ልዋም ኣዚና ነመስግን እንትንቀጽል ብዝርዝርና ብዝሓዝናዮም ዜናታት ክንሰግር ተጋሩ ኣብ ሓበራዊ ኣጀንዳታት ህዝቢ ትግራይ ክዓስሉ ከም ዝግባእ ነበርቲ ከተማ ወርቅ ኣምባ ገሊጾም። መሬት ትግራይ ቆራሪስካ ንምውሳድ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ብትሪ ከም ዝቃለስዎ እውን ሓቢሮም። እግዚአብሔር ገዳሙ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣቱ ክምንጠልን ተቋራሪሱ ናብ ካሊእ ወራሪ ክመሓላለፍን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ብህፁፅ ደው ንክብል ሓበራዊ ቃልሲ ክግበር ከም ዝግባእ ነበርቲ ከተማ ወርቅ ኣምባ ገሊጾም። ውዕል ፕሪቶርያ ኣፍሪሱ ኣሎ ኢልና ንሓስብ ውዕል ፕሪቶርያ ውግእ ጠጠውልስ ዝነበረ ናይ ተመዛበልቲ ኩነታት ክፍታሕ ንዓዶም ክኣትዉ ስሩዕ ናብርኦም ክስተኻኸለሎም ሰብ ሰሪሑ ክበለ ኢና እናተፀበና ነርና። ሕዚ ግን ትለለ መሬትኩም ለኣኹም ኣይንወክንዋ ለኣኹም ድሉ ኸውን ንኻሊእ ጋና ፌደሬሽን ክውስነዩ ላ ፌደሬሽንና ነእትወሉ ባህል ሓሳብ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ድማ ኣትሪርና ኢና ንቃወም። ዳግም ናብ ጀኖሳይድ ክእቱ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ሒዙ የውፅእዎ ዘሎ ማለት እዩ። መቐፀልቱ ናይቲ ሕሉፍ ዝነበረ ጀኖሳይድ መቐፀልታ እዩ ሕዚ ተሰሪሕልና ዘሎ ማለት እዩ። ንሕና ናብ ትግራይ ናብታ ዝነበረታ ንውር ክመልሰልና ኢና ንለዎ ማለት እዩ። ከም ሓደ ኣተሓሳስባ ኮይኑ ህዝቢ እውን ከም ሓደ ኣተሓሳስባ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። እዚ እውን ሕዚ እውን ትግራይ ክትቕፅል ኣለዋ። ግዛኣታዊ መሬት ውሕስን ክኸውንን ተመዛበልትና ብመረቦቶም ክምለሱን ሓድነት ህዝቢ ወሳኒ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጾም ተጋሩ ድማ ኣብ ሓበራዊ ኣጀንዳታት ህዝቢ ትግራይ ክዓስሉ ፀዊዖም። ዝተወደበ ሓይሊ መላስ የብሉ ማለት ተወዲኡ ኩናት ከተርፍ ይኽእል ኢሉ እምነት ይነና ፋሕፋሕ ክንብል ይኾነ ለለናስ ንሕና ምናልባች ኣመንጎና ኣፈላላይ ኩሉ ይኽእል ኣብ ትግራይ ጉዳይ ግን ኣፈላላይ ክልወና ይብሉ ዕኹት ሓመድ እውን ኣይንህብን ኣይንዕገስን እውን ንፅበዮ ምክንያት የለን። እዚ ዝምልከቶ ኣካል ፈሊጡ ጉዚ ሓድነትና እውን ሰጢሙ ሓደ ኮይንና ከም ተጋሩ መሬትና ክነምልስ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ዳግማይ ንህዝቢ ትግራይ ንመንእሰይ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ናብ ዘይተደለየ ኩናት ንምእታው ንምስሓብ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ማለት እዩ። ግዛኣት ትግራይ ተቆራሪሱ ክኸይድ ተመዛባላይ ፈቅዱ ወዲኡ ክቀሪ እንደገና ኣይፈቅድ ኣያታትና መሬቶም ብዝኾነ ኣካል ከይምንዛዕ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሎም ዘጽንሑ ዓዲም ንሕና እውን ብዝኾነ ኣካል ክከፋፈል ኣይንፈቅድን ብምባል ሕራኖኦም ገሊጾም ለኣና ከደራድር ክሕግዝ ዝኽእል ኣካል ተሃልዩ እውን ይሓግዘና ብሰላም መሬትና ንርከብ ኢና ንብል ኣለና። ብሰላም መሬትና ንርከብ ኢና። ሕዚ እውን ዳግም መስዋዕቲ ኣይንደልን፣ ዳግም ጦርነት ኣይንደሊ፣ ዳግም ኩናት ኣይንደልን። ዳግም ኩናት ይደሊ የልብል ሰብ ተሓሊ ግን ዋ ታማ ንገብር ሰንስኡ ላይ ይረይ መቸም ብታው ዕላ መሰረት ያ ክትፍጸም ዘለዋ ብሰላም መንገዲ እዩ ክትፍጸም ዘለዋ እንተዘይ ኮይኑ ኢድናን እግርናን ኣጣሚርና ንሪእሉ መንገዲ የለን። መንነት ዓድና ክብሪ ዓድና ላዕላውነት ትግራይ እውን ሕሊፍና ንህብል ያው ብቃልሲ እዩ መሰል ከራገጽ ኢለ ዝሓስብ። ስለዚ ኣነ ንመንእሰይ ትግራይ ከመሓላልፎ ዝኽእል መልእኽቲ ሓድነትና ኣብ ሓደ ኣሲልና እቲ ዝተወረረ መሬትናን ተፈናቀልትናን ሰላምናን ለኣላዊ ግዛኣትናን ነውሕስ እየ ዝብሎ ካሊእ ምንም ክብሎ ኣይክእል። ንሕና ብሰላም ክምልሰልና ንደሊ ካብዚ ወፃኢ ኣይንምልስን እንደገና ተውሳነ እዚ ቀፂልና ናወሰና ክንከይድና ዝንተኮይኑ ግን ግዛኣት መሬት ትግራይ ኮፍ ኢሉ ዘውርድ ትግራዋይ የለን።
መንግስት ፌደራል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝጀመሮ ምቁራጽ በጀት ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስት ትግራይ ናይ ወርሒ ጥርን ለካቲትን ሙሉእ ብሙሉእ ብምኽልካሉ ማህያ ክኽፈል ኣይተካኣለን ኢሉ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትግራይ ገነት ካሳይ መንግስቲ ፌደራል ናይ ወርሒ ጥርን ለካቲትን በጀት ሙሉእ ብሙሉእ ብምኽልካሉ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምኽፋል ኣይተኻኣለን ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ገብረመድህን ካብ መስከረም 1 እስካብ ሰነ 30 ናይ መስተኻኸሊ ማህያ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ተቢሉ ሶልዘን ግዜ ንዘን 10 ኣዋርሕ 11.4 ቢልዮን ተወሳኺ በጀት ይሓተና እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ብፌደራል ጸዲቁ የድሊ እዩ ተባሂሉ ዝተፈቀደልና 4.8 ቢልዮን 4.8 ቢልዮን ናይ 6.6 ቢልዮን ኣፈላላይ ኣለዎ ትመስተኻኸሉን ወሲካ ትኹስኾ ዝግባእ መጠን ብዙሕ እዩ ብትስሩዕ ክመፀና ዝግባኦ ዝነበረውን ክመፅእ ኣይከኣለን ስለዚ ንትኽልል ብጣዕሚ ናብ ዓብይ ጸቕጢ خأتو زخيل نجاريو. ببورحو زلأخ بجت مهيا سرحتنيات منجست تجري 481 مليون بر كم زخونة زجلتو توم حلفي. منجستي فيدرال كابي ورحت قمتي بمقرات إلى خزنة برا بجت أبي ورحت إرن لكاتين مول بمول تأتوابيل ويلهم. نه ورح مسكرن 481 مليون تسديد كاب قمت ندحرجن زجنزب زيك سددي كألن مالتي سددي كألن. سلزي أبت قمتي كافت طلع الله. بجت نايت كلل حدا أرأس سلسلة مرة سيسو يتسديد لنا أمنا يحدار وانت مساسالي وان سرت يتسديد لنا أمنا يتحساس فرق يتسديدو فرق بجت يتسديدو فرق بجت يتسديدو أبتري ياو يلن أبتري تسدد لنا يلن ياو حنت بلين تسديد نيرا ياو عربة تمليسا مالتي ودياو عصيمو مليسومو سلازي كاتيتو بتمساسال استسدد يكون تاكيل يزلع زلهو حزين هاي لكاتيت ورح مهيا ياو كنكفل يكالنا نزلنا تزلو عقمي تزلو بجت بتاعمي سفي حصرت له سلازي نزي بالانس غيرنا كالوت مقدتات انت تطقيمنا كدلنا زبل نغرون أو كيد نركب لنا مالتيو. لعلي حدميتنا 4 حدن شح سرحتنيات منجستي ببور حدود بيع مهيا تخلكلون استفعالي ومحبر إيكونومي وقلولا وتقالي يركب زبلو أي تمكيلة منجستي فيدرال نزي تجنزبو مول بجت مهيا كل أخ يقبايلهم. يا وكونت في الكحزون نتناي تجراي سيل سرفان تطرح يكون تطلع الله محبر ناي تجراي ما أصلت نايتي جونوسايداوي مجدي يزقصل زلو في الليل ما منجس سرحتنيا مهيا مخل كلمات بسرو يسب أو تجباريو سلزي ولا تمنجست إثيوبيا أو زيتات زلوا نجر قلت في ملاشي ونافت ساعات نافت سلام أنت أطول أي قال قمد ما بستقال متن ون كلا محور سو عالم أفريقيا برد كلا أصوم كتوم أكلاتون أو زيات يوم كحجز له سلام كرجاجز الله زخل الله نتات تجز أطا حد نتناز الرجاجز الله من جدي تمزاولتنا نور بوت أمز من الله سلو من جدي نافت سرع زخنا هيوت من قص أساس جبر الله من جدي تنابنا داقم حويتنا داقم هنسات صراحتنا أطول من جدي كفتر خل الله كما يجزي عم محدار تجري مفتحتاتو عبد عرك كم زركب زرد وحلا في بيرو سيفيل سيرفيس تجري أيتم كيلا قبر مدن نزيب تعجز متقباي جدني لهم تنبيرو بزل عصوا قرب مدحانيتاتن تاوتات حكمنان حضرت ندادن بجتن سلاستفتره سرعه اغلغلوت طعنا نمهاب اب زي كالو درجه كم سبصح بيرو طعنا تግራይ አፍሊጦም መንግስት ፌደራል ነሳብ ስርዓት ጥዕና ትግራይ ጋጥሙ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ብህጹጽ ፍታሕ ከቐምጠሉን እቲ ቢሮ ጸውዮም ጎይቶም ተኸስተ ኣዋዲድ ወሎ ኣስቴር ገብረስሉስ ድማ ከም ሰዕብ ክተቀርበና እያ أب ليلز بتجري تنبيرو بزلو عصوا حصرت ندادن بجتن بمفتارو أب سرعة عنا تجري كبير حدقة يبتصح كم زلو حلافي بيرو عنا تجري دكتور أمانيل هايلة يزربهم بتي هلو كل كلاتات اتبيرو سروع عقلقلوت عنا نمهاب أب زي هلو بركي بتصحو كم زلو دكتور أمانيل هايلة يبرهم أب سرعة عنا تجري كاب وان ألو تاو تسعنو كعرفو زخلو كنتات ناوسخو ماتيوم ብዙሓት ጸገማት ወላ ይሃልዋ ተንዋና ዋና ሰለስተ ጸገማት ግን ኩሉ ክፈልጠንን ክሕግዝን እቲ ሓንቲ ኣብ ቀረብ መድሓኒትን እታወት ሕክምናን ዝምልከት እዩ ካልኣይ ቀረብ ነዳዲ ፍላይ ኣብ ሴክተርና ዘለዎ ኩነታት እዩ ሳልሳይ
በጀት ሙሉ ደው ምባሉ ምስ ደሞዝ ምስ ዝተፈላልዩ ስራሕቲ ጥዕና ንምስራሕ ዘብጽሕልና ዘሎ ጸገም ንምግላጽ እዩ ማለት እዩ በሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ይቀርቡ ዝነበሩ ቀረብ መድኃኒት እታውታት ሕክምናን ነዳድን ኣብ ወርሒ ጥቅምትን ተሕሳስን እነተቆራረጹ ይመጹ እኳ እንተነበሩም ኣብ ወርሒ ጥርን የካቲትን ግና ተቐሊሎም ጠጠው ብምባሎም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዝህቦ አገልግሎት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣሎ ኢሎም ዶክተር አማኑኤል ሃይለም ወርሒ ጥርን ወርሒ ለካቲትን ግና ናብ ትግራይ ክመጽእ ዝግብኦ ዋላት ናይ ፕሮግራም ንብሎ መድኃኒታት እታውታትን እናተናይ RDF ወይም ተዘዋዋሪ ፈንድ ተዓዲጉ ዝመጽእ ፈጺሙ ናብ ትግራይ መጸን ማለት እዩ እዚ ኣብ ዓብይ ሕጽረት ዘለዋ እዚ ኣብ መጥባሕቲ ዝካየደሉ እዋን ንመደንዘዚ ንጥቀመሎም መድኃኒታት ኣለው ግልጋሎት ንምሃብ ብሕቆ ንኣብነት ዝወሃብ ኣዴታት ብመጥባሕቲ ከወልዳ እንተኮይነንስ ዝወሃበን መድኃኒት ኣሎ ኣብዛ ናይ መቐለ ዘላ 65 ፍረ ጥራሕ ኢና እዚ ብህጹጽ ምምላእ ዘድልይ ኢንፊውዥናት ፈሳሲ ጣዕሙ ቁጽሩ ውሑድ ኣዝዩ ውሑድ ገለ ነገር እንተጋጢሙ ናይ ለበዳስ ገለስ ወዲያው ኣብ መዓልትታት ኣብ ሰሙናት ዝውዳእ እዩ ህፃናት ዝወስድዎ ናይ HIV መድኃኒታት ኣለዋ ንሓደ እውን ካሊ ንዝተፈላለየ ዕላማ ንመከላኸሊ ንጥቀመለን ናይ HIV መድኃኒታት እውን ቆሙ ኣብ ጸገም ኣሎ እዚ ኢለ መርኣያ ክኾነኩም ማሕበረሰብ ዓለም ኮነ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ግዜ ዘይህብን ህጹጽ ፍታሕ ክናደሉ ብጽሒቶም ክፍጽሙ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለም ጸዊዖም ንህዝብና ንመዳርግቲ ኣካላት ናይ ድውሑራት መንግስታት ትካላት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከምኡውን ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንሚኒስትሪ ጥዕና እውን መልእኽቲ ንምምሕልላፍ እዩ ተመራመርቲ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ዝእክብ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ኣፍሪና ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ተበግሶ ምርምር ጥዕና ተመስሪቱ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ዘሎ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሓየሎም ካሕሳይ እቲ ኢንስቲትዩት ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ተመራመርቲ ዘርፊ ጥዕና ብፍሉይ ዝራኸባሉ ኣፍሪና ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ትካል ከም ዝተመስረተ የረዱ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ተበግሶ ወሲዱ ዘሎ እሞ ደቂ ኣንስትዮ ተመራመርቲ ብፍሉይ ዝደራጀሉ ዓቕሚ ዝረኽባሉ ጸገም ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ዝፍትሐሉ ዓበይቲ ምርምራት ክካየዱ ዓበይቲ መፍትሒ ሓሳባት ክቐርቡ እዚ ድማ ትጸገም ብዝፈልጦ ሽግር ሰንስ ብዝገብሮ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ስለዚ ነዚ ምግባር ኣፍሪና ሄልዝ ሪሰርች ኢኒሽቲቭ ወይ ድማ ኣፍሪና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሕኦን ዘማእኽልኦን ናይ ምርምር ማእኸልና ኣብ ትሕቲ THRI ንኸፍ ዘለና ንግዚኡ ትሕቲ THRI እዩ ዘሎ ንቐጻሊ ግን ኩነታት ናርአና በዓሉ ከዶይና መስራትና ተሓባር ትካል ተበግሶ ኣፍሪና ወይዘሮ ሰማል ሓጎስ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብፍሉይ ኣብ ዙርያ ምርምር ጥዕና ንምብቃዕ ዝሕግዝ ትካል እዩ ይብላ ተን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሲኒየር ሪሰርቸራትና ዓርሰን ከብቃዓሉ ዓርሰን ክመራመራሉ ሪሰርች ክመርሓሉ ዝኽእላ ፕላትፎርም ብዘይ ምንባሩ ዝተፈላለዩ መንገድታት ጋፕስ ሃልዮም ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ላብ ሲኒየር ሌቨል كمزاي خالي ويدوم محمد حلقة نيروميوم استاذ أفرينا دزي نكنسأر ويدوم نوفنس إحنا نكنوص بالتفر على من جدي ندكن سحواتنا وينتنقير لكيرر ويتمهارو ويجمرتي تمرامرتنا نسخنا لابسينر ليفل لكأتوا استفر علينا كاباسيتي بيلدينغ نا منتورشيب نا نيتورك سرحتات بمسرح نكبق عام كبار أيو أكايد سرحت كال النوتات عشان نفس ملاش بقعت زخونة تقولان السيتن مفتار أبز جبر صعريم تكال النوتات مسافرنا بحوار كم سرح يردوم سرحتنا مسنحت مسارات الجوارة مرمر مسارات الجوارة كونتلو نم صوم سيتون تمساسال عوي يجورو مالتيو سلازي مس أفرينا إلون مس تفلاليو دقفتنا مس بيروت عنا مس حرشا مرمر مس تعنا مرمر نخالوت بمخان أو نايت جراي نايت كنستيو هيوت عم غيال لجبر سرحتي أو قلناهم مخانا محبر النوتات كبسري دلي دك أنسيو عبتصادفو مرمر بقصر تحتيوم نزو قصر نمن بالرخ من قصقاس دجمر تبقصو مخانو زغلصم أب يونيفرسيتي مقالة توكالي انستيتيوت مصنعة صوتا دكتور تولده جبرم اتي يونيفرسيتي نزي كم زحجز يغلصم ناي هيد ريسيرش انيشيتيف بافرينا وننتنيو لما حجاس ناتي انستيتيوت توكل كله جندر ستاديز حويسو
መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዚ ንምሕጋዝ ቁርፀኛ ከም ዝኾነ ቃል ከኣቲ ይደሊ ሓዱሽ ዕላው ዝኾነ ትካል ተበግሶ ኣፍሪና ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለን እነታትን ብሓባር ንምስራሕ ሓበራዊ ስምምዕ ተፈራሪሞም እዮም ኣብ መወዳእታ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ብዘይ ምዃኑ ዳግም ደበና ኩናት የንፀራሉ ምህላውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣራሚ ስጉምቲ ክወስድን 41 ሃገራት ኣውሮፓ ፀውየን ገረዛሜር ሃይሉ ኣዋዲድ ወሎ ደረሰ ብርሃነ ድማ ከም ስዕብ ከቅርበልና እዩ ኢትዮጵያ ንመረጻት ትቀራረብ ኣብ ዘላትሉ እዋን ብደረጃ ሃገር ፍርሕን ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተጋደደ 41 ሃገራት ኣውሮጳ ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጸሓፍኡ ደብዳቤ ኣገንዚቦም ኩናት ደው ንምባል ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶሪያ ብኣገባቡ ብዘይምትግባሩም ዝተፈጸሙ ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላት ፍትሒ ከም ዘይተረጋገጸ ዘመላኸተ ደብዳቤም ዳግም ደበና ኩናት ይቀራረብ ምህላው ኣፍሊጡም ተግባራውነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ገበን ኣብ ዝተፈጸመሉ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብደረጃ ሃገርን ዘዋቀርና ኣፍሪካን ስግር ፍትሒ ንምርግጋጽን ከባቢያዊ ምርግጋእ ንምስፋንን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ዘፍለጠቱ ደብዳቤም ዝምልከቶም ኣካላት ንተግባራውነት እቲ ሰነድ ክረባረቡ ጸዊዑም ናብ ትግራይ ዝጓዓዝ ዘሎ ሰራዊትን ኣጽዋርን ኣብ ትግራይ ዳግም ደበና ኩናት ከንጸላሉን ህዝቢ ክጭነቕን ምኽንያት ኮይኑ ምህላው ዘዘኻኸረ ደብዳቤ 41 ሃገራት ኩናት እንተተወልዑ ዘዋዊ ዘይምርግጋእ ከም ዘስዕብ የጠንቅቕ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ናብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ተስፋሕፊሕ ይርከብ ዝበላተን ሃገራት ኩሎም ኣካላት ንኩናት ካብ ዘጋድዱ ተግባራት ክቁጠቡ ጸዊዑም ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ብኩናት ዝተጎድኡ ፍትሒ ክረኽቡ ክሰርሑ ይግባእ ዝበለቲ ሓበራዊ መግለጺ ካብ ኩናት ወጻኢ ዘለው መፍትሕታት ክቅድሙ ይግባእ ይብል ኢትዮጵያ ዝተበደሉ ዝከሓሱልን ገበነኛታት ዝሕተቱልን ሓቋፋይ ስግግር ፍትሒ ክዳሎን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓጋዛይ ግደ ክህልዎ እቲ ሓበራዊ መግለጺ ይጽውዕ ስርሑ ዝተቋረጸ ላዕለዋይ መርማሪ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቡ ምርካባት ብዘይ ሻራውነት ፍትሒ ክረኽቡን ዘይሻራዊ ስግግር ፍትሒ ኣብ ምጥያሽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሃናጻይ ግደ ክጻወቱ እውን መግለጽተን ሃገራት የመላኽት زخبركم تملكتنا باي وجن زنور زيناتات زيوم يوم كابز بمساعد دما زيناتات بيزنس الساعات كأربعنا مسارحتنا حفتو جبرو يتبين لهم ناب حفت كسداغر يمسجن عديم سلام طعنا هبل يزغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبا لخون مكتتالكم عديم فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتنا نحن ملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتعماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجة أمزحلو غزاوتي بعسرت حموشة ميتاوي قد مكفلت راي وننت منور أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريكا ريل استيت أزينانا نمسجن ህዝቢ ገንዘቡ ካብ ባንክ ውፅኡ ከይጥቀም ዝግበር ዘሎ ክልከላ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ በወገኑ እዚ ክልከላ ኣብ ወሃባ መንግስታዊ ኣገልግሎት እውን ናይ ባዕሉ ጽዕንቶ ይሕድር ምህላው ኣፍሊጡ ንጉሰ ማረ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ሸዊት ኪዱ ከም ሰዓብ ካርቦይ ኣብ ባንክታት ነቲ ጥረ ገንዘብ ምግጣሙ ኣብ ዕለታዊ ስራሕቶም ዕንቅፋት ከም ዝፈጥረሎም ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ይዛረቡ ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን ገንዘብ እንተዘይተዋሂቡ ካብኡ ነጋዳይ ዝጥቀም ብጣዕሚ ፀገም ዘኒኤ ኣብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ጀሚሩ ክሳብቲ ባንኪ ገንዘብ ዝውሉ ባንኪ ተሓኢሉ
ንፈርሙ ይሃሂልኒ እምበት ዓጽይኒ በነና ገዚኡ ክኸይድ ሓሲቡ ዝነበረ ወላ ዝኾነ ቅመማት ዕዳጋ ገይሩ ክኸድ ዝሓሰበ ባንክ ስለዘየለ ቅርሺ የለና አለ ሶኢሉ ይኸድለ ሶኢልና ንሕና ግን ኣይንሰርሕን ለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘለ በደል ስፍርን ቁፅርን የብሉን ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ሰላሕታዊ ፅንተት ሓደ ብቲ ባንክ ምዕፃው እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ መንግስቲ ሰራሕተኛ ታ ደመወዙ ብሰዓቱ ይትልቀቀሉን ዘላ ዋላ ታ ዝርከባ ታ ደንጉያት መፅእ ማህያ እውን ኣብ ባንክ ከይዱ ግልጋሎት ክረክብ ይከኣልን ማለት እዩ ሕዚ ክንዲዚ ቅርሺ ክንበካ እሞ ወለድ ክንዲዚ ሓሲብና እናተባሃለ እዩ بحد حد هرس از به زرباتات ون قلنا قلنا نسمع لنا مالتي. أنا حدي تتقامي سوفتنيتي. يا ود من قست لو تقبل يلوس على أساس شيء بني. صراحة مسجمر كو صراحة يري من هم هفتا ما تنام على عايز هدولينيرو. حدي يا ود زاور كرش سلا زي بالله. بقى كتلاو طيب كن كان زمن أوزلوا يخوني لم تطويلو كم مشتاون يا تأقابل الله. ንመንግስቲ ኣሚኖም ዘቕመጥዎ ገንዘብ አንቀሳቂሶም መናውሮኦም ንኽመርሕሉ ህሱስ ፍታሕ ከገብረሎም እቶም ነበርቲ ሓቲቶም ስራሕ ስለዘየለ ካብም ፂና ገዛ ክራይ ክንከፍል ካብም ፂና ኢና ግብሪ መንግስቲ ክንከፍል ናልና ኣብ ጭንቅን ኣብ ሰቃይ ንርከብ ሓደ ነጋዶ ህሩፋት ነጋዶ ግን እቲ ገንዘብ ወሲኹም ናይ ምሻጥ ሕዚ ዝኸይኸውን ግን እቲ መንግስቲ ናፍቲ ባንኪ ገንዘብ ኣታው ተትገብር እሞ ትሰውን ተጥቀም መንግስቲ ሓላፍነት ተሸኪሙ ናይ ህዝቢ حلفنا تكسر كله مفتحي يقل شلنا ذا اللونبر سمو غير عزوان كبان حزون يا نافتنا طميتنا كالين ودي غزله انا حزب مبز حتى امه مهران صراحتنا من قستيام عماوله يا دموز بزيم هلو نسموني طامي لو انا وانت زل هفته جنته قايره دقي كي عنقلنا كونه نجر لو تخيري يا تتحزنا تطولنا لنا مات افتن نتግራይ ዝግባ በጀት ክብጀተልና ግን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ደገ ዘለ ዲያስፖራ ኾን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለ ምሁር ክኾን ይኽእል እዩ مشت جزياو محدار تجراي تناويو تحقاقيزو محبرسب عالم صعون تفطيرو قبو قلقالت كنركب كم تجارو كسرح الله وزبل ريت لنا حلافي زفر كنت وردا مايك نطال ايت تسفاي برهان بوغنم مسرحتي نغدي وردوم مليو نابز حلولن او هوا منغستاوي اغللتون نابز وردلن بركي مبصحو بمغلاص منغستي فيدرال زيغاتات زقمطو ገንዘብ ካብ مخلكال كقطب يغبا ايلم ናይ ወረዳና ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን ተዝርካበን ገንዘቡን ክረኽብና ይካለን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ታይቷና ገንዘብ ብሰንኪት ናይ ላዕሊ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ተን ባንክታት ጠጠውሌን ማለት እዩ ስለዚ ውዚት ብፍላይ ህዚ ተነጋዳይ እውን ስጋታት ሒዝዎ ናፍቲ ባንክ ከየቱ ዓብይ ፀገም ፈጢርሎ ማለት እዩ ከም ፌደራል መንግስቲ እውን እዚ መፍትሕቶ ዝግበሮ ዝብል ትምርዳእ ክፍጠር ኣለዎ ማለት እዩ ብምትሕብባር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ UNFPN መንግስቲ ጃፓንን ብ34 ሚሊዮን ብር ወጻኢ ተጣይሻ ሓደ ሚቲ ዝተወደባ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓቆፈት ትካል ስራሕቲ ጨርቃ ጨርቂ ጉንጉን ተመሪቃ ስሩዕ ስራሕ ጀሚራ ሰለማዊት ገብረ አምላክ ተወሳኺ ሒዛላ بمتحبار محبر دق انستيو تግራይ UNFPN መንግስቲ ጃፓንን ብ34 ሚሊዮን ብር ወጻኢ ዝተጣየሸት ትካል ስራሕቲ ጨርቃ ጨርቂ ጉንጉን ተመሪቃ ስሩዕ ስራሕ ከም ዝጀመረት ኣደወንበር محبر ደቂ አንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ አባ ኃይለ ስላሴ ገልጻ ካፍተም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንሽድሽተ ዓመት ምሳና ቀይድም ኮይና ተጀሚሩ ምሳናና ዝዘለቀ ኣብ ጎንና ኮይኑ ጸገማት ደቂ አንስትዮ ትግራይ ሕማም ደቂ አንስትዮ ትግራይ قسلي دق انستيو تግራይ كحكم كحوي احوي دما ናብ እግር ምትካል ዘሰጋገር ዘሎ ገባር ሰናይ ትካል UNFPA ዝበሃል ማለት እዩ ናይዛ ፕሮጀክት እዚያ ብፍላይ ድማ ናብ ከባቢ 34 ሚሊዮን ያወዲኣ ንዘን 100 ደቂ አንስትዮ ትካል ስራሕቲ ጨርቃ ጨርቂ ጉንጉን ማዓልቲ ደቂ አንስትዮ ኣብ ዝተኸብረሉ እዋን ምምራቁን ስሩዕ ስራሕ ምጅማርን ፍሉይ ገብሮ ዝበላ ወይዘሮ አብ ኃይለ ስላሴ ነቲ ዕድል ስራሕ ዝረኸባ ደቂ አንስትዮ ድማ ብኩሉ መዳይ ጠንኪረን ብምስራሕ ዓርሰን ክኢለን መርኣያ ለውጢ ክኾና ይግባእ ይብላ እስኽን መርኣያ ኮይንክን እንተወፂኽን ካልእ ፕሮጀክት እውን ከምዚ ዝበለ ውፅኢትን በኣር ይመጽእ ኢሉ ትዝሕግዘና ዘሎ UNFPA ይኹን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ይኹን ናትክን موديل كوين كاموطا كالوت دق انستيو نمحجاز برت ختكفتان كتعاطوان تخلاص خني خن مال ኣብ ትግራይ ተወካሊ UNFPN ኣይተ ተስፉ ዓለሙ ወገኖም ትካሎም ኣብ ትግራይ ንዝሓልፉ 20 ዓመታት እናሰርሐ መምጽኡ ብምዝኻር ንመጻኢ ግዜ እውን ኣብ ሕውየትን እግሪ ምትካልን ዝተጸገማ ደቂ አንስትዮ ዝያዳ ጠናኺሩ ከም ዝሰርሕ ይሕብሮም ኣብ ትግራይ ፍሉይ ዝብል ናብ ውጽኢት ዝወስድ ኩሉ ተሓባባሪ ስለ ዝኾነ ናብኡ በጽሕና ኣለና كوما عينة دقافون كاب كله متصبينا
ንቀጻሊ እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ዶም ብርታ ማሕበር ወይዘሮ ጀሚላ ሲራጅ ብግዲአን ዝወደብውን አክላት ብቋዓት ሰብ ሞያ ስፌት ክኾና ዝኽእልን ኩሉ መዳያዊ ስልጠና ከም ዝሃብዎንን ብስልጠናኦ ፍሉይ ክእለት ድማ ቲሸርት ፓንት ዲዛይን ተሓጻብ ሞዴስን ኣብ ምፍራይ ከም ዝርከባ ይገልጻ ኣባ ኸይድና እዚ ሓድሽ ምህርቲ ዝኾነ እዚ ፓንት ሞዴስ ኳሊቲኡ ዝሓለየ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሃገር ዓለም ለኸን ንክወዳደር ብሰብ ሞያ ጃፓን ስልጠና ተዋሂብና አንሕና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትሑት መነባብሮ ናብ ናይ ጋርመንት ሰዋና ክንኾን ዝገበርክናና ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይቐኒየለይ አባላት እታ ማሕበር ናይ መሸጢ ቦታን ዕዳጋ ምትእስሳርን ብወገን መንግስቲ ሓገዝ ክግበረልና ሓቲተን በማሕበር ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተታሒዙ UNFPA እና ስና ጃፓን ድርጅት ተኣሳሲሩ ዝተሰርሐልና ወይ ለልተገበረልና ድጋፍ ተጠቂምና ስራሕ ንምጅማር ኣብ ምሽውሻው እናተረኸብና ይኽምረኸብና ዕዳጋ ምትእስሳር ገና ይዘልን ሕዚና ንመረቆ ኣለና ኣብዚ ብጣዕሚ ክትሕግዙና እንደሊ ንኤንጆታት ባዕላ ሃፍቲ መቐለ ዕዳጋ ምትእስሳር ክትገብሩልና ኣለኩም ንኽትል ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ኣይተ ማሕሪ ግብሪ ሚካኤል ብወገኖም ኣብ ጎኒ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብምዃን ቢሮኦም ዓቕሙ ዝፈቅዶ ሓገዛት ንምምላእ ከም ዝሰርሕ ተላብዮም ከም ቢሮ ኢንዱስትሪ እውን ያው ዘነ ሕዝሎም ዓንቲ ተመሪቀን ዘለዋ ስለዚ መርከበና ኣለና ማለት እዩ ከም ቢሮ ኢንዱስትሪ ተቐጻላይ ሙሉእ ድጋፍ በቲ ዘለና መሓውር ሙሉእ ድጋፍ እናገበርና ብክልል ደረጃ እውን ክንሕግዞ ዝግበአና ነገር እናሓገዝና ንኻልኦት መርኣያ ኮይነን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ናታተን ኣሰርሲዕን ዝተፈላለዩ ስራሓት ክሰርሓ እውን ትፅቢትና ንገብር ብሰላማዊት ገብረ አምላክ ተዋዲዱ በመሳርሕትና ሸዊት ኪዱ ዝቀረበ ዜና ተኸታቲልና ተመልስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሽርፎ ጻዘር ስርዓን ክትከታተሉ እንግደኩም ባይ ወገን ጸጽቦ ተመኒ ሓደ ክልተ ናበልና ብናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና በፂሕና ኣለና ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዚ ኣስዒብና ድማ ዜናታት ስፖርት ዝሰዓት እዮም ዝተርፉና ብሓበን ካሕሳይ ድማ ስዒብ ቀርበልና እዩ كما تصنحوا تخطاتلتنا أديامون يمسكن استفعل لزينة سبورت حيزا قريب اللخو أقدم يمسكن بشكليتين عمراوي تحدوش تعواتي سالساي مدرخ قددم بشكليتا زور تجراي بانكي وغاقن خوين علم توددر كاب كتم عدوان ناب كتم عبي عدي 9 كيلومتر شفن دمع تساليت له برهان بيّنة تخطاتيلو كمسب كاربايو سالساي مدرخ بصح زلو قردم بشكلتا دقان استيازور تجراي بانكو غاغن على عربي مسمر عدوا عبي عدي 9 كيلومتر رحقات الشفنة تخايدو سالساي مدرخ مسمر عدوا عبي عدي كل تتعلادمتي كابغان تأماني بقودات مخنيان زي كاتتا بناء عقبت ولاتا 5 كيلومتر زجمر خوينو تعلادمتي اب زكايدو كبيد نحنح عقبت تعلادميت غانتا انجيرينغ حسين مسين مسفن معرف قبرز غابير قدماي درجه حيزا انت عوت مرهاويت حدش مرسعيت شبرن كابغان تأماني كالاين سالساين بمخان تعويتن كاسيلوس تخيادة قدماي ميدا بولاتا 19 كيلومتر زشفنا مرسعيت شبر كابغان تأماني قدماي درجة بمحازن تعوت معرف غرزيهر راهيل تامنن كاب انجيرينغ حسين مسين مسفن كالاين سالساين درجة حيزن وددرن زازيمن تقدمتي بوجلن بولكن برتع ناي ميدان حنح بمكياد كالاي ناي ميدان بولاتا 27 كيلومتر راهيل تامنه كابي انجيرينغ حسين مسين مسفن قدماي بمخان تتعوت
መረስዒት ኣሸብር ካብ ጋንታ ኣማኒ ኣብርሀት ገብረ ሚካኤል ካብ ትራንስ ኢትዮጵያ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ወፅአን። ቀፂሉ ሳልሳይ ናይ ሜዳ ቦላታ 36 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ኮይኑ መረስዒት ኣሸብር ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ እንትዛዝም ምዕራፍ ገረዚሄር መብርሂት ተኽላይን ካብ ጋንታ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ብምዃን ተዓዊተን። ተቐዳደምቲ ድሕሪ ምውዳእ ቦላታ ሜዳ ቀፂሉ ዝተሰናደአ 68.1 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ካልኣይ ቦላታ ዓቐበት ወርዒ ተወዳደርቲ መብዛሕትኡ ርሕቀት ኣብ 3 ጉጅለ ብምዃን እየን ተጓዒዘን። ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቀት ተቐዳደምቲ ጋንታ ኣማኒ ዝኾና መረስዒት ኣሸብርን መርሃዊት ሓድሽን ተፈልየን ብምውፃእ ዓቐበት ወርዒ መሪሐን ብምውዳእ ኣብ መወዳእታ ድማ ከቢድ ንሕንሕ ብምግባር መርሃዊት ሓድሽን መረስዒት ኣሸብርን ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ብምሓዝ እንትወፃ ፀሃይነሽ ገብረ ጻሪቕ ካብ መቐለ 70 እንደርታ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ። ዓቐበት ወርዒ ብምሕላፍ ናይ መወዳእታ ቦላታ መእተዊ ዓብዪ ዓዲ 93.81 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብነበርታ ዓብዪ ዓዲ ብልዑል ሞራል ተዓጅበን ኣብ ዝገበርኡ ንሕንሕ መርሃዊት ሓድሽ መረስዒት ኣሸብርን ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳማይን ካልኣይን ብምዃን እንትዕወታ ቅሳነት ግርማይ ካብ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውዕሎ ሳልሳይ መድረኽ ዛዚመን። ተቐዳደምቲ ንዝተዳለወለን 93.81 ኪሎ ሜትር ብ3 ሰዓትን ባዶ 8 ደቂቃን 17 ሰከንድን እንትዛዝማ ብሰዓት 29.91 ኪሎ ሜትር ተጓዒዘን እየን። ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ውፅኢት ብሓፈሻዊ ውፅኢት ብጫ ማልያን ዓቐበትን መርሃዊት ሓድሽ ብነጥቢ ሜዳ ቦላታ ድማ መረስዒት ኣሸብር ይመርሓ ኣለዋ። ብጋንታ ድማ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ኮይና እናመርሐት ትርከብ። ራብዓይ መድረኽ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ትግራይ ባንክ ወጋገን 93.3 ኪሎ ሜትር ዓብዪ ዓዲ መቐለ ዕለተ ቀዳም ቀፂሉ ክካየድ እዩ። ንዝተዋደደ ጸብጻብ ብርሃነ በየነ ካብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ። ድሕርቲ ውድድርና ብዝተዋብሩ ኢቶታት ክንሰግር ከለና እቶም ዝሳለጡ ዘለዉ ውድድራት ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ኣውንታዊ ፅልዋ ከም ዝፈጥሩ ተዓወቲ ብሽክሌተኛታት ከም ድማ ስልጠንትን ዳያኑን ዝሃቡ ርእይቶ ሕዚ እውን ብርሃነ በየነ። ቅድድም ብሽክለታ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ትግራይ ባንክ ወጋገን ዓድዋ ዓብዪ ዓዲ ዓቐበትን ሜዳን ገፀ መሬት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዓለም ለኻዊ ውድድር ኣወንታዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ተዓወቲ እቲ ቅድድም መርሃዊት ሓድሽ መረስዒት ኣሸብርን ቅሳነት ግርማይን ይዛረባ። ያው ኢንተርናሽናል ንገብሩ ውድድር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውድድር ክነዓቀ ይብሉን ማለትስ ለኻስ ዓቕምካ ሓፍ መበል እዩ ካብኡ ላይ ከዓ ስፒዳት ከዚ ንመጀመርያ ጊዜና ኢና ንወዳደር ኣለና ኣጋጣሚ ትሬኒንግ ካብ ከይድና ስለዝነበርና ስፒድና ይኸፍተልና ካብኡ እንደገና ምስ ለበለ ዓቕምካ ከመይ ኢኻ ኣበይ ኢኻ ሄርትሬትካ ይኹን ወላ ፓወርካ ይኹን ኩሉ መፈተሽ ኢላናና ብጣዕሚ ፅቡቕ መኽፈቲ እዩ ዘለኣና ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ብርግጥ ኣብ ደገ ብዙሓት ተወዳደርቲ ገለ ትጫወት ከለኻ ብዙሕ ልምዲ ኢኻ ነፍረኻ ትኸይድ እና ያው ጋንታታት በዝሕ ተለዋለ ድምቀት ጨዋታ ኢና ደመቐ ዝኸይድ እና ደስ ባሊ ጨና ዝመልኦ ማለት ና ወርዒ ዳገት ለለ ብጣዕሚ ሓያሊ ዝውድድር ላይ ሓሪፍ ነይሩ ካብ ትማልስ ለማዓንቲ ዝሓሸ ምክንያቱም ትማሊ መውዳእቲ ነይሩ ለማዓንቲ ሓንቲ ሻዕ መውዳእቲ ብቻ ኣጋጢማ ግን ድሓኒ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ተኸስተ ጥላሁን ብወገኑ ከምዚ ዓይነት ውድድር ምስ ንድኡ ተቐዳደምቲ ናይ ምንሕናሕ ዕድል ዝረኽባሉን ንዝቕፅል ውድድር ዝሰናድኣሉን መድረኽ እዩ ይብል። ሓደ ዝውድር መዓልቲ እዩ እቲ ኪሎ ሜትር እውን እቲ መልክዓ ምድሪ እውን ብጣዕሚ ሓያል ከም ትረኣኹሞ ብጣዕሚ ሓያል ግሩፕ ተፈላለዩ እዩ መፂና مستن لمد زلون قلعو تن حدشتي تن نبارة سلز كوات على صبق لو تخن ريال نخلينا نقصالي مستن صبق عقم حزن مثلا للوا كان تأمانون مساعة من كومبيتي جوراس للوا صبق لو تخن سيلي الحسوان بمخنيات علم لخا مع التدق عن استيوز كايز لو الدر بشكلتا وسيتا وخوين الخقص اللي سرح مهلا وزجلس أدمى وانا داينا تود الدر يمانا جبريو. وردت هنا داينات أرد نود أنا هنا حنت استجات رفعت النازل مقالة عالي عد مقالة صباح غنا كايداينا أفتح أنا صباح قط أم خوينو خاب عالي عد ترافيك تجوري خم يوم إلهم زلوا مخام من دات ما جاوا سلزوماتو سابق خم أتأتيمنا وردت هنا مقالة فلوت ورد سلزوخنا ناي كتما سلزوخنا أو ده سجل نجاري يقولون أبزان ناي صباح جن عند من خمتي مسينا يزرنا ورنا ناي ترافيك سرحنا ناي دايما سرحنا سرحنا أنا مسينا بو مسرتون ناي تنتوارا درتي حدا جا نزين صح بيستخدمنا متن كتسعري نازل حساب لنا نزتوانا دصبصاب برهانه بينه كاف كتما عبي عدي ካብ ዛዕባታት ብሽክሌታ ከይወፃና ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2026 ዘመዝገቡ ውፅኢት ዓቂቡ ንዝበለፀ ስራሕ ከም ዝተዳለወ ኣማኑኤል ተወልደ መድህን ገሊጹሎም
እቲ ብሽክሌተኛ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጋንታ ኣማኒ ይርከብ ምስ መሳርሕትና ክብሮም ተስፋይ ዝገበሮ ጻንሒት ከም ሰብ ቀረብ እዩ اسمي أماني تولد مدينة بهال كان نيوش تعدي كان تعدي جميرة أو كان تعدي اسمها إسبانيا ولو على إدير جميرة أو حجي لما إسرائيل شديشة بس كنت كان أماني يزركت برواند لزن يا أنا تعمد السنة بلوس أفريقيا ومهانينا أو تحت إسرائيل ستي من آسياتهم كلاي خوين يودي بعوي ونت زولته أو جسي راعي خوين يودي ما بتعمد السنة تسلل وتيجي كم زفلت أو زحلف عمل تور تجراي تور تجراي تعوات خوين نيرة وبدحري تعدي اليوم تروان دا زحلف عمل تعدي تقبليه ما ترى لنا حجوز الموسم إسرائيل حمشي إسرائيل شيء المحجي كل طلعتي ونيو مسلت معمان ذا المتانة دي مسل نا تماماني نعيه كم حدا تجراي يوم من اللي عدل بتعم عوي عدل حجنو على رخيويني هو طروان دا رخيويني هو تت بتمامان تزي ساتف نيرة تعدل جي أي مرحب وينيرة DC number 4 in the young riders second I'm very important this race كم يلون حجي تروان دا كايدنا لنا كم مس تبع مان هوينا حزون زغطلو درات اللي بزح ترات الله حزنا عملت فيزا ندحر سليتني ندحر 10 معتي تران تاليا او تركي تران تاليا لحمش تستج نابو دحري ونحدور حل خوني خيدنا تركي كل طبعا بيرسونا له اما جرش وحون ترى لا خالد الترك نا بدحري له بروجرامات اللي بزح خلنا من ترى الجري له افريكا ترمورسيس وموتور جابان بزح بروجرامات اللي لهم مس تيم اماني ياونا زملت تبعد الفضل منه بيهبجاري كونجير byari kugira umwanya hari gushiramo umwanya munini byari kuviramo ko ibihe byiyongera zu rizat zut trafewini horan haznat nayin ishni gana ya khali nisba ግን ያው ከማይልወሩ ኮማ አይነት ውጤትና ሀውዝ ልጽ ውጤት ኮምጹ ለሆሩ ብዙሃት ጠንካራታት ተወዳደርት ተጋራለው ሳን ዕድል ሳንዎ ማለት እና እድል ያው خفتلهم كلهم تعالى تتقال بتزا باش اكو دي باس بزاو غفغا تريكات كيب እንትንቀጽል ተጋሩ ደቂ አንስትዮ ስፖርተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብልጹ ውጽኢት የመዝገባለዋ ብምኽንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ስሙር ጉዕዞ ደቂ አንስትዮ ተጋሩ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ዳሲስወሎ ኣብ ዓለም ጓል ኣንስተይቲ ኮይንካ ምፍጣር ብዙሕ ፈተናታት ኣለዎም ባህላዊ ሃይማኖታውን ስርዓታውን ፖለቲካዊ ወጻዓ ዝሓዘ ብርክት ዝበለ ፈተና ነዚ ንምቅዋምን ፍትሓዊ ህይወት ንኽህሉ ንምሕታትን ኣብ ፈለማ 1900 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ካብ ሕብረት ሶቪየት ክሳብ ሃገር ኣሜሪካ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ንመሰለን ሕቶ ዘቕርባሉ መዓልቲ ማርች 8 ወይ ድማ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተባሂሉ ይኽበር إذا علت كبيد دخلتن دحرتن سجيرن نزحلفا دق أنستيو فولي من قاحية تفتر زقات من فتنة تتصاويرن كاب استفلاليو قطراتن كتماتاتن تግራይ ናብ ብርክ ዓወት ዝበጽሓ ድማ ፍሉይ ታሪኽ ኣለዎን ብፍላይ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ንኢትዮጵያ ወኪለን ይኹን ብውልቀን ኣብ ዓውዲ ስፖርት እተን ብርቱዓትን ድሙቓትን ምዃነን መድረኻት ዓለም ክምስክሩ ጸኒሖም እዮም ካብ ቀረባ ዓማውቲ ናብዚ ድማ ብዝበለጸ ይምስክሩ ኣለዎም ببهلي يخون بهيمانوت إلون سأن فلتت دك سبات زلونا فتناتات أب دك أنستيو كبزح خلو جدد يولم مقعنا بسبورت تأتو قال ستيتي بزح صرفن سلمان سجيرة ناب زدليته تبتصح تجارو سبورتنياتات أب عود أثليتكس بشكليتان بفلاي عقمن إن قولهن إن دمغن ممسو جهوديم أب أثليتكس أثليت ورك نش كيدانا أب أرجعون نتمجرجة ناقل هاتنحن أب زحلف 10 عامات دما أثليتات جودا في السجاي جويتهم جبر سلاسة لا تسنبت جدي فروين هايلون لملم هايلون
ለጊሰናሉ ሕዚ ድማ ኣትሌታት ፎቴን ተስፋይ ሳሮን በርሀ ብርቂ ሓየሎም ፀገ ገብረ ሰላማን ካልኦትን ይትካኣሉለዋ እዘን ጀጋኑ ካብቲ ዝወጻሉ ጎጆን ዝዓብያሉን ከባቢ ምስ ድኽነትን ብዙሕ መሰናኸልን ገጢመን ዓቕሚ ኣትሌቲክስ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ዘመስክራ ዘለዋ እታ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ማዕርነትን ክብርን ደቂ ኣንስትዮ ክሕሎ ዝጽውዕላ ዕለት ማርች 8 ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብግብሪ ክእለተን ዘርኣያላን ማዕረን ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮን ዝነገሳላ ምዃነን ደጋግመን ኣረጋጊፀን እየን እኳ ደኣስ ምስ ክብረ ወሰናቱ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ብሽክሌታውን ካልኦት ከዋኽብቲ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ዝደመቐሉን ሽመን ሽም ዓደን ዘፀዋዕሉን እዩ ካብ ጋንታት ብሽክሌታ ትግራይ ጀሚረን ክሳብ ኣህጉራውያንን ዓለም ለኸን ጋንታት ብሽክሌታ ኣዒንተን ኣብ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብሽክሌታ ዝዓርፋሉ ዘሎ እተን ተቐዳደምቲ ብዘርአዩ ዘለዋ ጥንካረን ሓቦን ዝተሓወሶ ብሉፅ ዓቕሚ እዩ ኣብ ቀረብ እዋን ሻምፒዮን ብሽክሌታ ኣፍሪካ ዝነበረት ጽገ ካሕሳይ ነባራት ተቐዳደምቲ ሰላም ኣማሃ እየሩ ተስፋኦምን ትርሓስ ተክለ ሃይማኖትን ካብ ሻምፒዮና ኣፍሪካ ክሳብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለምን ኦሎምፒክን ዝተሳተፋሉ ኢሉውን ዝደመቐሉ እየን ኣዶ ኮይና ስፖርተኛ ኮይና ንናጽነት ተቓሊሳ ተማሂራን ተመራሚራን ኩሉ ትኽእሎ ጓል ኣንስተይቲ ሓሳባታ ንኽተስምር ሰላም ወሳኒ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ይግለጽ ምኽንያቱ እውን ኣብ እዋን ኩናት ፈላሞት ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ብርቱዓት ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብስፖርት ዓብዪ ርእስቲ እናሓዛን እናደመቃን ኩርዓት ዓደን ዝኾናሉ ርህው ግዘ ብተስፋ ይጽበያም ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ማርች 8 እውን ሰላም ረህዋ ማዕረ ተጠቃምነት ጓል ኣንስተይቲ ዝረጋገጸሉ ክኸውን ናይ ኩሉ ግዘ ጻውዒት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ተመልከትና ዜናታ ስፖርት ሰዓት በዚህ ፍጻሜ ንምክታል ሆነ መስኪና ብሩክ زغبركم تملكتنا علتها وزيناتات قوانقات تقرنيا زناك نزازم سانا تانيحكم سلست خطاتكمنا كاولي بينا نمسكن ببزل لكم سنة إليتكم لكم تمنينا سنة إكزا